Magdagan lang ka ba? Oh, sugod na bay. Usab ba? I'd like to thank all my empty subscribers. Mana subscriber bay. And please support my show. Wala sa bird. Oh, bay. Bay, korte rin inyo niya bay. Oh, artereng na mo niya ba? Nya, kunsa man kanya. Overnight ba? Alam nga. Dili ka tulog tulog niya. Mag-lecture mo first aid, di ba? First aid man ka? Oh, first aider ko. Morning, ano masabi mo sa university? Ha? Okay ka lang? Bye! Bye. Gusto mo niya? Bye, adik ni bye. Adik na? Tarong mo? Kani ba yo? Nidik ni siya bay? Kani bay, muna Camel bay. Muna Camel, oh, Camel. Bro, Camel. Camel, kita naman Bro, Camel. Camel. Kamil! Pakita yung Kamil bay! Pakita yung Kamil bay! No, no. Varsity, Dara. Reyes, Varsity, Reyes, Varsity. Varsity. Ay, nagsugod na, di ba? Ano mo gusto? Aki, man. So, sino masulti sa mga player karon bay? Player karon bay, mga kanon bay, B by B. Bis? Sino bis? Layo bay. Blay. Sino masulti at ang officer sa araw bay? Kasi sa araw bay, mga gwapo bay, gwapo. Gwapo, alot bay. 5 by 3, 3 by 5. Dara. Kani. Kani. Ay, naulaw. Ay, ba, kay model lang ang model. Dar. Girl, the balat. Dara bay, sabay masulti tips si subscribers bay. Love you, man. Love you. Itong TMC ba to? Kapuso mo na, di mo na TMC, kapuso. Kapuso. Kapuso, bay. Ano isang university scandal? Stop. Okay.